Donc le CARASPE a mis dans le cadre de son programme pour cette année l'élaboration d'un programme pour la restauration de cette espèce, mais aussi d'entamer des activités de mise en œuvre de ce programme, entre autres cette formation. La formation se passe aux îles Kerkennah parce que les îles Kerkennah sont les derniers refuges de Pinna nobilis avec d'autres sites en Méditerranée. Donc on a choisi ce site-là pour garantir aux participants à cette formation d'avoir la possibilité de voir des spécimens vivants, mais aussi ça leur permet de faire les travaux de suivi et faire les travaux d'échantillonnage sur des spécimens vivants, et comme ça la formation sera réussie. Alla fine di questa 3 giorni di training, grazie anche all'attività di coordinamento di SPARAC, abbiamo potuto evidenziare come all'interno del Mediterraneo esistano delle grandi carenze informative, per cui attività di formazione come questa, che puntano a rendere consapevoli i ricercatori della necessità di rendere omogenee le tecniche di monitoraggio, siamo riusciti a fornire le indicazioni a questi ricercatori per poter svolgere meglio il loro lavoro nei paesi di appartenenza. Oltre alle attività di monitoraggio abbiamo anche utilizzato alcune tecniche come il prelievo dei tessuti per le analisi genetiche, che sono finalizzate anche alla caratterizzazione genetica dei popolamenti presenti all'interno del Mediterraneo. Uno dei risultati quindi di questa 3 giorni sarà quella di poter avere alcune indicazioni genetiche sul popolamento sopravvissuto di Kerkennah. Un'ultima indicazione che possiamo trarre è quella della localizzazione dei principali hotspot di sopravvissuti all'interno dell'isola, quindi sapremo quali sono le zone nelle quali sono presenti i sopravvissuti piuttosto che gli individui morti. Kod nas je pomor plemenite periske počeo 2019. godine i u 2-3 godine se raširio čitavim područjem Jadrana. Ovdje smo upravo da bi naučili nešto više. Ovaj trening nam omogućava da uzmemo uzorke kod plemenite periske kako bi uvidjeli da li je periska zaražena. Isto tako da uzmemo uzorke kako bi napravili genetske analize. S druge strane, trening nas isto tako obučava kako izraditi kolektore za prihvat mlađe plemenite periske, kako napraviti kavez za njen uzgoj i isto tako mnogobrojne druge alate nam daje s kojima ćemo sačuvati vrstu, omogućiti njen oporavak u Jadranu. لقينا quelques spécimens vivants وهما اللي بنحاول باش نكملوا معاهم السويفي ومش نشوفوا كان ان شاء الله لقينا دي ريزولتا باهيين وانه البينا نوبيليس في قرقنا il développe une résistance للبارازيت هذايا. سينو نحاولوا كيفاش نقوموا بالريستوراسيون نتاع البوبولاسيون هذيا ونعاونوها بور ريست اكزيستونت في قرقنا، وعلاش لا من هنا نحاولوا نوصلوها لدي زون اخرين اللي كانت موجوده فيهم وماتت. أنا كأستاذة قاعدة نتعلم وكباحثة باش نجم زيد الخبرة هذه نعديها للطلبة متاعي اللي نكون فيهم ونعلمهم، وحتى زيد لي او ان جي ولي اسوسياسيون لوكال وكل اللي يهموا الموضوع اللي نجم نحميو الناس الكل الايد في الايد البحر الابيض المتوسط والانواع المهدده بالانقراض.